Vous suivez les 13h30 de Téléthéâtre, et bien vous avez choisi les bons moments et le bon endroit pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi et soyez le bienvenu dans ces flashs d'information que j'ai le plaisir de les présenter avec Hassan Jidda Omar. Ahlan bika. أهلا علي محمد بلو، أهلا بكم المشاهدون الأعزاء في موجز الأخبار من الفضائية التشادية. Dans l'actualité, ce samedi, le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Brahim Mohamed Jamaluddin, a signé hier après-midi à son cabinet 3 conventions avec la Fondation Hamoudi, l'Action tchadienne pour le développement des nomades et l'Association pour le développement des Wadirima. Les conventions signées permettent à ces différentes associations de gérer une partie de la ceinture verte. La cérémonie a eu lieu en présence des cadres du dit ministère. La mairie centrale de la ville d'Injamena a procédé ce matin à une grande opération de salubrité au lycée Ibrahim Ahmad Idno de Farsha, une opération de nettoyage qui vient mettre un terme à la semaine de la citoyenneté initiée par les plus hautes autorités du pays. Cette opération de salubrité est dirigée par le maire premier adjoint de la ville d'Injamena, Ibrahim Foula Wanlauna, en présence des membres du CONAF qui sont venus appuyer la mairie. Le mouvement patriotique du Sali s'agrandit. Le parti accueille dans son rang le président de RNDSA, Djibril Alifa, et ses militants. C'était au cours d'une cérémonie qui a lieu à Koundoul. Elle est présidée par le secrétaire général provincial du MPS, du Chariba Girmi, Kadr Saleh Kana. Une occasion pour lui de sensibiliser les militants et sympathisants à se faire recenser. Les opérations d'enrôlement vont démarrer le 1er octobre prochain. Et c'est tout pour ces flashs d'informations en français. À présent, la tranche en arabe, et c'est avec vous, Hassan Jidda. أهلا بك من جديد بلو، وأهلا بكم المشاهدون الأعزاء في موجز الأخبار من جديد. وقع مساء أمس وزير البيئة المياه والصيد محمد إبراهيم جمال الدين على اتفاقية مع 3 جمعيات وطنية تعمل في المجال البيئي، حيث ترمي الاتفاقية إلى دعم الوزارة لتلك الجمعيات بهدف العمل في مجال مكافحة التصحر ومواجهة التغير المناخي. وقال وزير البيئة المياه والصيد محمد إبراهيم جمال الدين إن الاتفاقية تسمح لتلك الجمعيات بإدارة الأحزمة الخضراء، ويدخل ذلك ضمن مساعي الحكومة الرامية إلى الحفاظ بالبيئة. أيام المبادرات الوطنية قامت بلدية أنجمينا بحملة نظافة واسعة النطاق شملت ثانوية إبراهيم محمد إتنو بالدائرة الأولى وثانوية القلب المقدس بحارة مرسال. وقد شاركت في هذه الحملة عدد من عضوات المجلس الوطني للنساء التشاديات كوناف الذي ترأسه الوزيرة الأمينة العامة للحكومة مريم محمد نور. أعلن يوم أمس عدد من مناضلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بإفريقيا انضمامهم إلى صفوف الحركة الوطنية للإنقاذ، وذلك بحضور الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية شاربة قرمي صالح قادر كان. وقد أكد بأن انضمام هؤلاء المناضلين يعزز صفوف حزب الحركة الوطنية للإنقاذ للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. من كندل ننهي هذا الموجز، موعدنا معكم في موجز 4 بمشيئة الله. بلو. On vous retrouve à 16h avec le même plaisir, Inch'Allah.